Assalamu alaikum viewers, this is me Sarmad Hussain Abbasi. So today I just bring here the some sort of the notes recording which shall be very helpful for those students who are getting the preparation of the teaching license test which is about to happening in the month of September. So let's start from the top of the papers which paper has been shared on the screen. According to a John Davy जे मुताबिक़ लर्निंग टू डू बाय डूइंग। जॉन डेवी फिलोसोफर आहे जेको ॿुधाए थो पियो त ॿार जेको आहे सो सिखंदो आहे कंहिं अमल करण जे ज़रिए। अकॉर्डिंग टू किरो एंड किरो मेक स्टूडेंट्स एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। किरो एंड किरो केरु आहे? उहो बि हिकिड़ो एजुकेशनल फिलोसोफर आहे जंहिं हिकु थ्योरी ॾिनी आहे, हिकु सोच ॾिनी आहे दैट स्टूडेंट्स एक्टिव, ॿार खे तमामु घणो एक्टिव बणायो एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ऐं हू जेको आहे सो तमामु घणो समाज जे लाइ क़ाइरातमंद थी वञे, माना उनखे एतिरो क़ाबिल बणायो जो हू अॻिते हली करे पंहिंजी ज़िंदगीअ जे लाइ कुझु न कुझु ऐं समाज जे लाइ कुझु करे सघे। फॉर्मल एजुकेशन हैज़ अ वेल डिफाइंड इन करिकुलम। फॉर्मल एजुकेशन ने करिकुलम खे तमामु तरीक़े सां बयानु कयो आहे त करिकुलम आहे छा। करिकुलम जी लफ़्ज़ जी माना आहे सब्जेक्ट्स डेट आर इंक्लूडेड इन कोर्स ऑफ स्कूल आर टॉट बाय टीचर्स इज़ कॉल्ड करिकुलम। इहो तव्हांखे करिकुलम मां हेठि अञा वधीक सम्झाईंदुमि आसान लफ़्ज़नि में। मां तव्हांखे इन थोरी घणी डेफिनेशन ॾिनी आहे, ठीकु आहे। ऐं इन खां अलावा जेको आहे सो पेडागॉजी इज़ कंसर्न विद द टीचिंग मेथड। पेडागॉजी कंहिंसां वाबस्ता आहे? उहो टीचिंग मेथड सां आहे। इवोल्यूशन मीन्स टू डिटरमाइन द वैल्यू आर वर्थ ऑफ एनीथिंग। वर्ड इवोल्यूशन आहे जेको मोस्टली जेको आहे सो तालीमी इदारनि में इस्तेमालु कयो वेंदो आहे। उनजी माना छा आहे? टू डिटरमाइन द वैल्यू। कंहिं बि शइ जे बारे में तव्हां जेको आहे सो उनजो मयार ॿुधायो या उनजी ताक़त ॿुधायो, स्ट्रेंथ ॿुधायो, त उहा छा आहे? उहो प्रोसेस खे हिनखे चइबो आहे इवोल्यूशन। टू डिटरमाइन द वैल्यू आर वर्थ ऑफ एनीथिंग दैट इज़ कॉल्ड द इवोल्यूशन। करिकुलम सब्जेक्ट्स दैट आर टॉट बाय द टीचर्स इज़ कॉल्ड करिकुलम। Solo taxonomy was presented by the Biggs and Collins. Solo taxonomy actually आहे छा? वर्ड्स पहिरियां सभ खां पहिरियां मां टेक्ज़ोनॉमी लफ़्ज़ जी तव्हांखे जेको आहे सो थोरी घणी मालूमात ॾियां त टेक्ज़ोनॉमी लफ़्ज़ जी माना आहे क्लासिफिकेशंस, मीन्स टू कैटेगराइज़ द थिंग्स इनटू सब पार्टिकल्स, सब इन सब पीसिस, ठीकु आहे। टेक्ज़ोनॉमी जी माना आहे क्लासिफिकेशन, दर्जाबंदी, ठीकु आहे। कंहिं बि शइ खे माना स्टेप वाइज़ जेको आहे सो उनखे तव्हां दर्जाबंदी कयो, विरहायो, उनखे चइबो आहे टेक्ज़ोनॉमी। हाणे सोलो टेक्ज़ोनॉमी आहे छा? सोलो छा आहे? वर्ड जी माना तव्हांखे हिनखे स्टैंड फॉर ॿुधायां त एस फॉर स्ट्रक्चर्स, ओ सां ऑब्ज़र्व्ड, एल सां लर्निंग, ओ सां स्ट्रक्चर्स ऑब्ज़र्व्ड लर्निंग आउटकम्स हिनखे चइबो आहे। ऐं इहा कंहिं ॾिनी? बिग्स एंड कोलिन्स ॾिनी हुई 1982 में। Solo taxonomy was presented by the Biggs and Collins in 1982. Solo structures observed learning outcomes. Symposium छा आहे? discussion method हूंदा। discussion method symposium in simple words that we arrange the programs in which two persons who are getting the discussions on the some matters which has been the current or burning issue of the society. So on that matter the two peoples are doing the discussions, that is called a symposium. Heuristic छा आहे? Heuristics means to investigate. Investigate छा हूंदो आहे? Investigate means the problem and to find out the cause and main reason that why, for what purpose that problem has occurred in the society, means which process we are going to start to find out the evidence against the any problem, that is called heuristic method. Example of psychomotor domain, students perform an experiment. स्टूडेंट छा कंदो आहे हिन में साइकोमोटर डोमेन में? उन में तजुर्बो कंदो आहे, उनखे छा चइबो आहे? उनजी असांखे उनजी ज़हनी जेको आहे सो क़ुवत ऐं उनजी स्ट्रेंथ जी असांखे ख़बर पवंदी आहे।